Speaker sir, I rise to speak on the cut motion moved by my name. Speaker sir, demand 64, agriculture. Speaker sir, when we refer to our farmers as Annadata, the providers of food, and it is our responsibility of the government to extend maximum support to them. However, we do not see that much of support provided to the agriculture department. Speaker, हांव कितें सांगता मुद्दम हांवें तें हें हाडलां म्हाका सदां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक I just want to give it to the honorable chief minister. तूं उगडास करपा हाडलां एक कारण आहा गे तुगे फोटो बीन आहा भरपूर तें कृषी घर इनॉग्रेट केल्लें तें आनी म्हाका सदां ऑनरेबल मिनिस्टरान चुकला म्हाका सकाळीं सांगता आसतना तो कॉन्ट्रॅक्टर तो तुगे कोण शिवम इन्फ्राटेक म्हूण आहा तुज्यान तुगे फोंडेचो तो आतां डिटेल काणा तुगे पोंडाचो तुगल्या मतदारसंघाचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो सो जस्ट सी ऑनरेबल मिनिस्टर तूं भायलो म्हणटा तो तुगे फोंडेंचो गांवचो शिवम इन्फ्राटेक म्हूण दुसरे वेळी तुमगे सो ते मातशें चोय तो कॉन्ट्रॅक्टर कोण तो स्पीकर सर वाय एम टेलिंग दीस ही फॅसिलिटी तो समज तरी आमगेल्या केपें आहलोली हे कृषी घराचे म्हाका सदां आमगेल्या केप्यांच्या कुच्चोरे सांगे हे वाठारान फार्मर्सांक बऱ्या पडटाली सो आय एम जस्ट मेकिंग दिस पॉयंट सो दॅट government is serious with the agriculture department. Speaker sir, जेन्ना जायत्या फार्मरांक लॉस जाता बिकॉज ऑफ वेदर आमगेले पयलो पास येता वो आनी कितें कसले एक इन्सेक्ट लागता म्हाका टायमली सपोर्ट टू द फार्मर्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट जायत पाट कितें जाता वर्सां तेंगेले ते पयशे मेळनाय म्हाका सुद्दां म्हगे मतदारसंघाक ऑलमोस्ट 25-30 एप्लिकेशन्स आर पेंडींग सो आय अर्ज द गव्हर्मेंट ऑनरेबल मिनिस्टर एंड द डायरेक्टर who is doing a good job बाप संदीप आणि आमगे ZDO बाप गांवकार दोगांयनी I just ask them and request them जे आमगेले जे पेंडिंग जे कॉम्पेन्सेशनाचे जे फायल्स आहाय जस्ट सी दॅट इट इज बीन प्रोसेस आनी तेगे कितें आहाय ते पयशे मेळपाक स्पीकर सर वॉटरशेड प्रोग्राम म्हणा आनी आज 3 पंचायत्स आर कवर्ड मोरपिल्ला फातोर्पा आनी बाळ्ळी सो आज द ऑनरेबल मिनिस्टर आमगेल्या बारशें जे एरिया आहा ते वॉटरशेड अंडर प्रोग्रामाक घ्या कित्याक जायत पाड कितें जाता लोकांक दिसता अरे तूं बाळ्ळी झाड दिता वॉटरशेडा अंडर फातोर्पी दिता मोरपिल्ला दिता बारशें मेळना म्हूण आनी एक पाट एलिगेशन जालें आमदारान बंद केलें म्हूण आपणा एक सुबदळ एक वॉर्डान दिना म्हूण सो आय अर्ज आनी म्हाका सदां आमगेलो डायरेक्टर भरपूर जाणा हे गांव सगळे जाणा बिकॉज ही इज फ्रॉम देर बारशें वाठारान हे वॉटरशेड अंडर घे आनी तांकां हे सगळे कितें फॅसिलिटी जाय त्यो दिवपाक म्हाका दिसता हें चड गरजेचें स्पीकर सर जेन्ना म्हाका जाता प्रिवियस मिनिस्टर स्पीकर ऑनरेबल स्पीकर बाब तावडकर एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना एक स्कीम आशिल्ली आय थिंक सो बिफोर दॅट विश्वजीत राणी आसलो तेन्ना ही स्कीम काडली जे फार्मर्सांक एग्रीकल्चर मशिनरी ही जी हाडटाली ती तांकां दे हॅड टू पे हे सबसिडायज अमावंट आहा तो डायरेक्टली म्हाका दिसता तो डायरेक्ट तेगे कोण डिलरां वयतालो दे हॅड टू पे द बॅलन्स अमावंट बट मागीर बाब आमगेलो विजय मिनिस्टर आसतना तेजे फाटल्यान कोण मिनिस्टर येयले ते जाणा म्हाका दिसता ही स्कीम तेणें काडली आनी आतां कितें जाता हे स्किमी प्रमाणे यू हॅव टू डेपॉजीट द टोटल अमावंट आनी मागीर तुगे सबसिडी तुगेल्या एकाउंटा येता सो म्हाका दिसता ही पयली जी स्कीम आशिल्ली पयली कशी स्कीम आशिल्ली तशें जाल्यार बरी दिसतली ऑनरेबल मिनिस्टर कित्याक हे फार्मरांक गरीब लोकांक त्रास जाता 100% पयशे भरपाक ते सबसिडी अमावंट ते सोडून बाकी अमावंट आहा तो म्हाका दिसता तेमी पयशे बोन एक मशिनरी आहा ती घेवपाची ही सारकी गरजेची प्लीज सी दॅट दीस स्कीम वीच वॉज देयर बिफोर पोत्तून घालपाक 100% पयशे भरपा जायना ते कडेन सो जस्ट हे कित्याक केल्लें तें म्हाकाय खबर ना बट पयली ती स्कीम आसपाक गरज आहा स्पीकर सर हे पाडेली हो पाडकार मोठाय म्हाका दिसता आमगेल्या गोंयांत ऑलमोस्ट करंटली ओनली 106 कोकोनट प्लाकर्स आर रजिस्टर्ड आनी आज जर तूं सोदूंक गेले जाल्यार ते मेळनाय आनी चडशे आहाय ते लोक भायले आनीक म्हाका दिसता तांकां एक स्कीम आली केरा सुरक्षा इन्शुरन्स स्कीम म्हूण आनी तांकां हाल कितें जालें आनी तरी समज अनफॉर्च्युनेटली कितें समज तरी अपघात जावन तरी भायर पडले म्हाका दिसता तांकां एक 7 lakhs कितें एक तांकां इन्शुरन्स आहा आय थिंक वी शूड इनक्रीज दॅट 7 lakhs आनी मातशें वाडोवन दिवपाक गरज आहा कित्याक 7 लाखां भितर कांय जायना कित्याक आमकां गोंयकारूय नाय आनी आहाय ते सगळे भायले आनी ते
हें घेवन येताय आतां भोंवताय आनी एक माडा म्हाका सुद्दां 200-300 रुपया कितें घेताय ते म्हणटो हांव तेजेर उलयना बट हे जे तांकां इन्शुरन्स कित्याक आहा ते म्हाका सुद्दां वाडोवपाक गरज आहा कित्याक एक होवूय एक सकाळीं आमगेल्या पावर मिनिस्टर सांगतालो 20 लाख बीन मेळटाय म्हणून आमगे कोण मेल्ले तांकां इलेक्ट्रीक लायनमॅन हेल्परा बीन एटलीस्ट एक 7 ते तांकां एक 15-20 लाख तरी केले आनी जाय म्हूण कोण कोणें जीव दिना बट अनफॉर्च्युनेटली कितें जालें जाल्यार म्हाका सद्या पार्टीले पाडकारांक म्हाका सद्या अमावंट तुमी वाडोवपाक गरज आहा स्पिकर सर जेन्ना आमी लोकल आमगेले जे फार्मर्स आहाय तेंचेर उलयता म्हाका सद्या गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड टू प्रोवायड प्रॉपर मार्केट प्लेस आमगेले हांव 3 वर्सांनी बोवाळ मारीता आमगेले हे तुका समज जाणा तुगे फोंड्या मेळटाय नेचां ती तेवशी मेळटा हांव मुद्दम वचोन हाडटा ती फोंड्याची बाब सुदीन हाडटा आनी केन्नाय दिता आमकां सो तेसली वोस जो आमगेली भाजी बिजी बारशें हे खोला ओ आमगे मोरपिलाय जाता न्हू ही खूंय आनी चडशा काणकोणूय मेळटली सांग्याय मेळटा हेंकां एक मार्केट प्लेस मागोता आनी 3-3.5 वर्सां जालीं हांव म्हणटा एटलीस्ट हे आमगेले एसटी भाव बारीक समाजान येता गरीब लोक तांकां हायवे तर तूं चोयलो फ्रॉम काणकोण टू बाळ्ळी ते रस्त्या सायडीन रावता आनी जायत पळय सावरिको म्हणटा एक्सिडेंट जाला जायत जाण सिरियस जावन हॉस्पिटलान कोणाक जिवूय गेला आसतलो तिंगा म्हाका सुद्दां एक मार्केट प्लेस तांकां दिवपाक गरज आहा अजून सरकार मागोताय अजून सरकार तेजे विचार कोना सो आय अर्ज द गव्हर्मेंट आनी एक हेजे खालतीकायेन मागता एक सुवात तांकां बाबा ओन्ली फॉर दीस आमगेल्या फार्मर्सांक एक बरी सुवात मडगांव खंय तरी केली जाल्यार the way they can sell their products, whatever vegetable. Also, you will have to make effort to provide them this facility. Speaker sir, हे जे आता कृषी मित्र म्हाका दिसता आमगेले आहाय ऑलमोस्ट 39 कृषी मित्र हे आहाय किसान मित्र आहाय सो तांकां किसान मित्रांक म्हाका दिसता लास्ट सो मेनी इयर्स 10-12 years they are working on contract basis. They are being paid for 10 months, 2 महिने तांकां मेळना सो एज दे हॅव टू बी मेड पर्मनंट आमगे केपेंच्या मतदारसंघात 2-3 भुरगे आहाय आनी दे हॅड कम टू मी सो आय अर्ज द गव्हर्मेंट टू टेक स्टेप्स कित्याक सरकार हेचा बरोबर बेनिफीट दिता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हाका हेजे नोदर घालून सगळ्या 39 भुरग्यांक 10-12 वर्सां काम कोताय ते तांकां कित्याक 10 months दे आर वर्किंग 2 months विदाउट पे they are kept idle at home. So please see that this Kisan Mitra हेमकां भुरग्यांक मातशें एब्जॉर्ब करून तांकां पर्मनंट स्टेटस दिवपाचो स्पीकर सर जेन्ना वी टॉक अबाउट ही झाडां 7 minutes रे म्हाका रुलिंगाक आयलो आं बेस्ट जालें सो रुलिंगाक टायम दिता तूं म्हाका मुगे कामाय ते भाशेन कोराय मागीर उलया स्पीकर सर जेन्ना झाडां आय थँक द ZDO एंड द डायरेक्टर आमकां हो जाणा तुका 1000 मेळ्ळाय म्हाका सुबेज मेळ्ळाय म्हाका सुबेज मेळ्ळाय सो 1000 झाड दिलाय आय थँक यू फॉर दॅट आनी म्हाका गेले ते विका हांवें 7000 हांवें काजू झाड दिलाय आमगे 2-3 पंचायतीक ती काजूची रेट म्हाका दिसता आमी बोवाळ मान पयली पाटी 190-110 ती 150 रुपया जाल्यार 170 जाल्या बट 170 ती पावना मिनिमम एटलीस्ट मिनिमम म्हाका स्वता 200 रुपया तरी काजू बियांक प्रायस करपाचो मिनिमम सपोर्ट तुमी 200 रुपया तरी कर आनी म्हाका ऑनरेबल कित्याक तूं सांगता पयशे भरपूर आहाय म्हणटा सरकारा कडेन आतींक तूं फाट सोनाका दिस इज युअर स्टेटमेंट सेंग दॅट पयशे सरकारा भिरांत ना म्हणटा सो एटलीस्ट 200 रुपया कर तातूंत कोटले तुका पयशे सुबेज आहा म्हूण सो 200 रुपया तरी कर सपोर्ट प्रायस फॉर कोकोनट आमगेल्या नाल्लाक जावं सुपारेक हेवूय कर हे बारीक लोक जे कितें अर्न कोताय तेजेर तूं मातशें तांकां दुखोयनाका तांकां दी स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट पारोडा पयरी आमगेले आमकां आपोवन येयले जाल्यार LOP आहलो हांवूय आहलो आनी तेंगेलो व्हड इशू जाला पास पयलीं येयलो हे पाटी म्हाका स्वता 12 तारखेर मायाचे पास येयलो आनीक तांकां तेंगेली आख्खी शेतां पिड्यार जाली तांकां ती हार्वेस्ट करपाक मेळो नाय आनी कारण कित्याक तांकां हें कॅनला उदक म्हाका दिसता लेट इन द मंथ ऑफ January February पावता देयर डिमांड इज ऑल दीस इयर्स म्हाका दिसता तांकां हें उदक बेगीन पावन तूं युअर डिपार्टमेंट हॅज टू कोऑर्डिनेट विथ WRD and see that water which is coming from that canal that has to become येवपा जाता but November end of October November otherwise कितें जाता
तुम फार्मरांक काय आनी काय कोण सो जेन्ना फार्मर आपणागे बोडान पयस मोण समज शेत रोयता आनी टायमार उदक पावना जाल्यार कांय फायदो ना. सो आय डिमांड पारोडा आमकां दोगांक युरिक्यू लागता म्हाकाय लागता. यू ऑल कोऑर्डिनेट विथ द WRD डिपार्टमेंट आनी उदक तांकां ऑक्टोबर एंड ओ नोव्हेंबर फर्स्ट वीक उदक पावपाकूच जाय. अदरवायज शेतां पेड्यार जाताय कित्याक तांगे शेत पीक नाय आनी मागीर ती पास येता आनी ती पाड वयता. सो that is my demand that this water has to be released to them in the month of October or November. Speaker sir, हांव बाब प्रवीणा गेलो देव बरो करूं म्हणटा गेले ते वर्सा आमगे 2 मड मोल्डिंग मशीन दिली गणपती करपाक. तेणे 2 दिली हांवें 4 हाडली. ह्या वर्सा हांवें ताका आनी 2 मागिल्ली अजून मेळनाय. म्हाका दिसता ही आमकां वर्सा एटलीस्ट एक 2-3 दिवपाचे. आय हॅव गिवन ऑलमोस्ट 6 मशीन 2 म्हाका प्रवीण बाबान दिले आनी 4 हांवें हाडून दिले. बट एवरी टायम दिवपा जायना. सरकारान म्हाका सदां आदार करपाक एटलीस्ट ह्या वर्साक आमकां आनी एक 2 वा 3 कित्याक गणपती बेगीन पावपा जालो आनी लोकांक आतां म्हणटा टायम ना. बट दीस हॅज टू बी डन टू अस कित्याक लोकल आर्टिस्ट जे आहाय तांकां आमी एनकरेज करपा जाय. स्पीकर सर, जेन्ना ही एग्जिबिशन बीन जाताय म्हाका दिसता इंटरनॅशनल लेवलार बीन हुंय एग्जिबिशन जाता आमगे लोकल आर्टिस्ट हुंय पावनाय. इवन हांव ऑपोजिशन आहा अरे आता जाल्यार आनी 2 मिनट देव टायम 11 जालो 10 जाताय थिंगा आहाय 10 जाताय थिंगा आहाय खुंयची घोड्याल घायले तुमगे मुगे घोड्यालाचे 10-20 जाली. स्पीकर सर, आज तरी बेगीन हे लोकल आर्टिस्टांक म्हाका दिसता लोकल आर्टिस्टांक खंय तरी सरकार फाटपडा एनकरेज करपाक. म्हाका दिसता सरकारान तांकां एक बरें एनकरेज इवन तूं गोंय तरी समज एग्जिबिशन जाल्यार गोंयकार आमगे कोण दिसतीपणी सगळे भायल्यान वताय मूळ गोंयकारांक हॅव टू बी प्रोटेक्टेड. तांकां मातशें कितें तरी कोराय. स्पीकर सर, मंत्र्यान सांगला जाल मरे सिव्हिल सप्लायजाचेर म्हाका सुद्दां हे रेशन कार्डा लागून जायत त्रास जाता. आमगेले एक शेख म्हूण आमगेलो ऑफिसर आहा इज डुईंग अ व्हेरी गूड जॉब इन केपें. आनीक मुद्दम आनी एक पाट उगडास कोता सिव्हिल सप्लायज एक शॉप आहलें बाकी बारश्यांक एकूच सिव्हिल सप्लाय शॉपां एक गायलोलें तेव्हा जाल्यार केसो राजकारणा लागून तूं माल गायलो काण वयलो. आय अर्ज द ऑनरेबल मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टराक कित्याक हें राजकारण कशें न्हू थिंगा हें बारशें म्हणटा थिंगा पार्टी आनीक आमकां पयस बोलोवलो वयता तुमी तुम माल दिला ते कितें काय कॅन्सील केलें. बारशें पार्टीक आनी एक आमकां फेर प्रायस शॉप जाय. प्लीज सी दॅट यू अलॉकेट आनी कोर आनी आय वॉन्ट दॅट रेस्पॉन्स फ्रॉम यू. थँक्यू. येस